लोके आम पाखरे रही आमको देखिकी शिखिबे आम प्रचार एते इंपैक्ट पकाइबो नाही जेतिकी आम जीवन पकाइबो कहबाकू पड़िबो नाही आपण करिकी देखैबाकू पड़िबो लीडर हिसाब रे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ए पृथ्वी जानू आमे केमती जानिबो देखी आम प्रेम केते देखुची आम प्रेम जे आम काम देखी बापा आम काम देखी कि जगत कही पकेबो आम काम मौल दुकान रे स्वल्प दुकान रे आम काम खैनी दुकान रे लोक माने अनेक ना लिखती जिहोबाजिरी इमानुएल शॉप जिहोबाजिरी शॉप केबे हेले खैनी दुकान ना लिखि न दियंतु बोली डर रे अछि असुविधा है जो सदा प्रभु से खैनी रो सहवर्ती हेबे कि आगे इमानुएल पानो शॉप गल्ला बास बड़ समस्या है आम लोक माने किछि भी करि पारंती स्वाधीनता तो अछि इंडिपेंडेंट भारत रो निवासी तो प्रभु को नाम रो धन्यवाद है प्रभु के लोक माने गौरव अम्लान मुकुट केवल पास्टर माने पाइबे आ पास्टर माने पाइबे किंतु से मान को पाइ मधु कंडीशन अछि कोन पलर आदर्श जो माने थिबे प्रेज द लॉर्ड आ कोन लिखा अछि पढंतु हां पांच प्रकार स्वर्ग रे जहा मिलिबो सेटा पांचटा पृथ्वी रे हाँ स्वर्ग रे जहा मिलिबो ता पांचटा ता हमें मीटिंग पर आलोचना कले भलो हो अधिक अछि 16 नै अधिक अछि हाँ हाँ स्वर्ग रे जहा मिलिबो ता मात्र पांचटा धरती रे करुणा रूप मुकुट दया रूप मुकुट ए सब स्वर्ग रे मिलिबो नै अन्यान्य मुकुट अच्छी जहाँ धरा पृष्ठ रे तार भाव अर्थ अलग अच्छी किंतु स्वर्ग रे प्रवेश कला परे जने व्यक्ति को मात्र पांचटा मिलिबार संभावना अच्छी तळको पढंतु सेतिरे प्रधान पालक प्रकाशित हेबा समय तुमे माने गौरवर अम्लान मुकुट पाइबो हां सेही परि हे जुबा माने नहीं 3 रु पढ पुणी जो मानकर दायित्व भार तुम मानक हस्तरे समर्पित अछि से मानक उपरे कर्तापण न करी पलर आदर्श स्वरूप होई ताहा कर सेतिरे प्रधान पालक प्रकाशित हेबा समय रे तुमे माने गौरवर अम्लान मुकुट पाइबो प्रधान पालक प्रकाशित हेबा समय रे गौरवर अम्लान मुकुट तुम माने पाइबो दुई पद रे केतरा शर्त अछि तुम मानकर तत्वावधान रे थिबा ईश्वरंक पलक प्रतिपालन कर बाध्य होई नुह मात्र ईश्वरंक इच्छा अनुଯାयी स्वच्छंद मन रे कुश्चित लाभ निमंते नुहे किंतु आग्रह सहकारे ताहा कर तत्वावधान रे थिबा ईश्वरंक पलक प्रतिपालन कर बाध्य होई नुहे मात्र स्वच्छंद मन रे कर कुश्चित लाभ निमंते नुहे किंतु आग्रह सहकारे ताहा कर ईश्वरंक पलर लालन पालन पैसा मिलिबो बोली कले हेबो नाही कुश्चित लाभ पाई ईश्वरंक पलर पालक कार्यकारी वेतनर योग्य किंतु पैसा पाई ही काम करबा लोक अम्लान मुकुट पाइबो नाही एनु स्वर्ग रे जेते बेले आमे माने प्रवेश करिबा तो स्वर्ग रे भिन्न भिन्न मुकुट रखा जाईची ए सब मुकुट पई शर्त अछि ए सब मुकुट पई कंडीशंस अछि क्रूसर चोर ए सब पाई पारिबो नाही कि सिंहासन पाई पारिबो नाही प्रकाशित 3 रो 21 पद रे कोन लिखा अछि आमे माने जेपरि जय करी आमर पितांक सहित ताहांक सिंहासन रे बसी अछु सेही परि जे जय करी आम्बे ताहांकु आम्ब सहित आम्बर सिंहासन रे बसिबाकू देबु जे जय करे
କୃଷର ଚୋର କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ପାପକୁ ଜୟ କରିନଥିଲା। ସେ କେମିତି ସିଂହାସନ ପାଇବ? ତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଦତ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ କୃଷର ଚୋରକୁ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ କୌଣସି ଧର୍ମ କର୍ମ କରିନାହିଁ, କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା ପରି କର୍ମ ସେ କରିନାହିଁ। ଏଣୁ କୃଷର ଚୋରକୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆପଣ ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁ ଉପବାସ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁ କୃଷ ବହନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୃଷ ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ ପାଦ ଧୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁ ଶୟତାନକୁ ଜୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ଆପଣ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବାକୁ ହେବ। ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଣୁ ଆମର ଆଦର୍ଶ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏଠି ଅଳ୍ପ ସେଠି ଅଳ୍ପ, ବିଧି ଉପରେ ବିଧି, ଧାଡି ଉପରେ ଧାଡି, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଧରିଲେ ଆପଣ ବଣା ହେଇଯିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଦରକାର ହେଇନଥାନ୍ତା ଏଠାରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିଗୁଡ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ବିଧିକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଯିଶାୟ 28 ତାର 10 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ଏ ତ ବିଧି ଉପରେ ବିଧି, ବିଧି ଉପରେ ବିଧି, ଧାଡି ଉପରେ ଧାଡି, ଧାଡି ଉପରେ ଧାଡି, ଏଠି ଅଳ୍ପ ସେଠି ଅଳ୍ପ। 13 ପଦ। ଏହେତୁ ସେମାନେ ଯେପରି ଯାଇ ପଶ୍ଚାତ ପଡ଼ି ଭଗ୍ନ ହେବେ ଓ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିବେ ଓ ଦ୍ରୁତ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଧି ଉପରେ ବିଧି, ବିଧି ଉପରେ ବିଧି, ଧାଡି ଉପରେ ଧାଡି, ଧାଡି ଉପରେ ଧାଡି, ଏଠି ଅଳ୍ପ ସେଠି ଅଳ୍ପ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିଧି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବିଧି, ଧାଡି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ, ଏଠି ଅଳ୍ପ ସେଠି ଅଳ୍ପ। କାହିଁକି ଏମିତି ଲେଖା ଯାଇଛି? କିଛି ଲୋକ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର କରାଗଲା ବେଳେ ବି ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝି ପାରନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ବୁଝିଲେ ଯାଇକି ବାକ୍ୟ ଗଜା ହେବ। ବାଟ ପାଖର ଭୂମିର ସମସ୍ୟାଟି କଣ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ବାଟ ପାଖର ଭୂମିର ସମସ୍ୟାଟି ହେଲା କି ସେ ବାକ୍ୟ ବୁଝିଲା ହିଁ ନାହିଁ, ଏଣୁକରି ପାପାତ୍ମା ହରଣ କରିନେଲା। 13 ଅଧ୍ୟାୟର 19 ପଦ ମାଥ୍ୟୁ। ଯେ କେହି ରାଜ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନ ବୁଝେ, ପାପାତ୍ମା ଆସି ତାହାର ହୃଦୟରେ ଯାହା ବୁଣା ଯାଇଥିଲା ତାହା ହରଣ କରିନିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ସଭାକୁ ଆସିଗଲେ ଯେ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବେ ତାହା ନୁହଁ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। 13ର 11 ପଢନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତାମାନେ ବାକ୍ୟର ନିଗୁଡ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା। ନହେଲେ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଆଜି କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝା ପଡିଲା ନାହିଁ। ଦୋଷ କାହାର? ସେ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ନାହିଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସେଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କେହି ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଗଲା ବେଳେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭୁ ଖୋଲିବା ଦରକାର। ଲୁକ 24 ଅଧ୍ୟାୟ 45 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେପରି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ରୂପ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଯଦି ଖୋଲିବେ, ଆପଣ ସଭାରେ ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଓପେନ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ଭଲ ଭଲ ବୁଝା ପଡିବ।
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोलो यीशु मसीह की किंतु शैतान कोन करो थाए जानंती से ताला पको थाए 2 कोरिन्थी 4:4 पढंतु पढ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବମୟ ସୁସମାଚାର ଆଲୋକ ଯେପରି ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ ଶୁଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଗୌରବମୟ ସୁସମାଚାରର ଆଲୋକ ତା ମାନେ ଗସ୍ପେଲରେ ଥିବା ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଆଲୋକ ସେପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତପତି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରିଅଛି ଶୈତାନ କଣ କରେ ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ ନାହିଁ କେହି ସଭାକୁ ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିଛି ବୁଝା ପଡିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ଚାହିଁବ ନାହିଁ କି ଆପଣ ବାକ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ଧ କରିଦେବ ସେ ଲକ୍ କରିଦେବ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏଣୁ ବାଇବଲ ଧରିକି ବସିଲେ ଯେ ଆପଣ ବାଇବଲ ବୁଝିଯିବେ ତାହା ନୁହଁ ବାଇବଲ ଧରିକି ବସିବା ଆଗରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ମୋତେ ତାହା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ରୂପ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କର ସେମିତି ମୁଁ ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ बाट पाखरे बुना जाइथिबा भूमिर समस्या कोन आज्ञा वाक्य सुनिला किंतु बुझिला नाही तो फेरिला नाही तो रक्षा पाइला नाही एनो जिसाय भाववादी को द्वारा प्रभु प्रकाश कले से माने जेपरि विनष्ट हेबे पश्चात रे पडिबे 28 अध्याय 13 रे हमें पढिलु से माने जेपरि जाय पश्चात पडी भग्न हेबे फांदरे पडिबे द्रुत हेबे एथि पई से मानक प्रति सदा प्रभुंकर वाक्य विधि उपरे विधि धाड़ी उपरे धाड़ी एठी अल्प सेठी अल्प वाक्य बुझीबा पाई समस्त को शक्ति मिली नाही एणु वाक्य बुझाइबा पाई प्रभु जो मानकु से अनुग्रह देई थांती से माने ही ठीक रे बुझाई पारिबे एणु प्रभु काहा को वाक्य बुझाइबार शक्ति दियंती काहा को परमेश्वर आश्चर्य कर्म करिवार शक्ति दियंती वी आर इंटरडिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट आमे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हे पारिबा बट स्पिरिचुअली वी आर इंटरडिपेंडेंट मु जने सब काम करिबि नाही ए अंचल रे 25-30 वर्ष तळे प्रभुଙ୍କ दास माने आसी आत्मा लाभ करले बोली आज एठी सभा ही पारुछि अनेक वर्ष पूर्वे 30 वर्ष 40 वर्ष तळे मिशनरी माने आसिले घर घर गले गां पसिले निंदा सुनिले मार खाइले गाड़ी खाइले धमकी पाइले आत्मा लाभ कले डुबन देले लोक मान को रेडी कले से लोक माने परिवर्तन ही बढ़ी आसिले एबे गोटे सभा कले 1000 लोक जमा हो जाउछंती से माने सेमिति मिशनरी माने काम करले बोली से ना आज मु खत पकई दउची तांके जदी काम करन थांते मु कोठी खत पकई थांती पानी पकई थांती एनो मिनिस्ट्री केबे हेले इंडिपेंडेंट नो है वी आर इंटरडिपेंडेंट किछि काम पालक करिवे किछि काम डीकन्स करिवे किछि काम प्रचारक करिवे किछि काम अपोस्टल्स करिवे भाववादी करिवे प्रेरित माने करिवे मिनिस्ट्री इज ऑल अबाउट अ वर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंट टीम प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मु ए पर्यंत विजाति मान को भीतर को जीवार सुजोग पाई नाही कि प्रभु को ठारू प्रेरणा पाई नाही किंतु स्वजाति मान को भीतर शिक्षा दे लोक मान को सचेतन करूछि किंतु अनेक अछंती जो माने विजाति मान को भीतर हजार हजार लोक भीतर सुसमाचार प्रचार करूछंती आत्मा लाभ करूछंती जो माने आत्मा लाभ ही कि जमा ही थांती से मान को टिके खत देबा पई मु आसे एनो मिनिस्ट्री एक परिपूरक अटे इंटरडिपेंडेंट अटे इंडिपेंडेंट न है एनो आपण सब कथा नहीं बुझी पारिबे नाही प्रभु के नाम रो धन्यवाद हो ईश्वर को बाकी एठी अल्प सेठी अल्प एठी अल्प आमे पढी देलु सेठी अल्प लेखा अछि तार अल्प कथा पढिबा नै तो गणा ही जिबा एठी गोटे विधि ता ऊपर गोटे विधि ऊपर विधि आपण को बुझा पडिबो नै तो गणा ही जिबे उदाहरण स्वरूप मां कहिला अंडा बसई देछि प्रेशर कुकर टिके देखु ए झियो देखुछि मां पळे जाइछि लुगा धोइबा को घंटा डी परे आसला ए झियो देखुछि
ଦେଖୁଥା ବୋଲି କହିଲେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ସେ କଥା ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଘଣ୍ଟାଟି ଯାଇ ଝିଅ ଦେଖୁଛି, ମା ଆସିଲା, ଦେଖିଲୁ କି ମା ଅଣ୍ଡା? ହଁ ମା ମୁଇଁ ଦେଖୁଛି, ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ଭଲ କରି ଦେଖୁଛି। କାଢିଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଇଯାଇଛି? ତୁରାଣୀ। ଦେଖୁଥା ବୋଲେ ଖାଲି ଦେଖିଲେ ହେବ କି? ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଧି ଅଛି। ଏଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କୁହାଗଲା ଭିତରେ ଯାହା ଯାଏ ତାହା ଅଶୁଚି କରେ ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଧି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମ କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ପଦକୁ ଧରି ଦେଇକରି ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଇକି ମରନ୍ତି। ଜଣେ ଭେଣ୍ଡିଆ ମତେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର ସିଗାରେଟ ପିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କହିଲା। ତା ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ପଦ ହିଁ ପଡି ଦେଇଛି। କୋଉ ପଦ? ଗୀତ ସଂହିତା 18 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦ। ତାହାଙ୍କ ନାସାରନ୍ଧ୍ରରୁ ଧୂମ ନିର୍ଗତ ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାକରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା। ଜଣେ ସିଗାରେଟ ଖୋର ଲୋକ ଏ ପଦଟା ପଡି ଦେଇଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାକରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ବୋଲେ ପରମେଶ୍ୱର ନ ପିଇଥିବେ କି ସିଗାରେଟ ପିକା ବିଡି? କେମିତି ହେଇକି ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ବୋଲେ ସେ ସେତିକି ଆଗ ବୁଝିଛି। ଆମ କମ୍ୟୁନିଟିର କେତେକ ଲୋକମାନେ ମାଥ୍ୟୁ 15 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବଡ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 15 ଅଧ୍ୟାୟ କାଢନ୍ତୁ ଆଉ ତାହାର ପଢନ୍ତୁ 17। ଯାହା କିଛି ମୁଖରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାହା ଉଦରକୁ ଯାଇ ବାହ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୁଏ। 20 ପଢ, 18 ବି ପଢ। କିନ୍ତୁ ମୁଖରୁ ଯାହା ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାହା ହୃଦୟରୁ ବାହାରେ ଓ ତାହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ। 20 ଏହି ସମସ୍ତ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧତ୍ଵ ହସ୍ତରେ ଭୋଜନ କରିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ ନାହିଁ। 11 ମୁଖରୁ ଯାହା ପ୍ରବେଶ କରେ ତାହା ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ ଏପରି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖରୁ ଯାହା ବାହାରେ ତାହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ। ଜଣେ ପାନ ଚୋବାଇବା ଲୋକ, ଗୁଡାକୁ ଘଷିବା ଲୋକ, ସ୍ୱଳ୍ପ ମୌଲ ଖଜୁରୀ ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ଏ ପଦ ଯଦି ପଢିଦେବ, ଆଉ କୋଉ ପଦ ସେ ପଢିବ ନାହିଁ ବୋଲେ ସେ କଣ ବୁଝିବ ଆଜ୍ଞା? ଯାହା ମୁଖରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେ ସଲଫ ହେଉ, ସେ ମୌଲ ହେଉ, ସେ ଖଜୁରୀ ମଦ ହେଉ, ସେ ସିଗାରେଟ ହେଉ, ସେ ରାଜା ଖଇନି ହେଉ, ସେ ରାଣୀ ଖଇନି ହେଉ, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଭିତରେ ଯାହା ପ୍ରବେଶ କରେ ଅଶୁଚି କରେ ନାହିଁ। ଏ ପଦକୁ ମଦୁଆ ମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଦୁଆ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଫଟା କପାଳିଆ ମାନେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏଠି ଅଳ୍ପରେ ଭାଇନା ସେଠି ଅଳ୍ପ। ବାଇବଲରେ ଗୁଡାଏ ଜାଗାରେ ମନା କରାଯାଇଛି ଧୂମ୍ରପାନ ମଦ୍ୟପାନକୁ। 1 କରିନ୍ଥୀ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାଗଲା ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ନାହିଁ। 6:10 ପଢ। କି ପୁମୈଥୁନକାରୀ କି ପୁମୈଥୁନକାରୀ କି ଚୋର କି ଧନଲୋଭୀ କି ମତୁଆଳ କି ନିନ୍ଦକ, ମଦୁଆ କି ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଜଣେ କହିବ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ମଦୁଆ ବୋଲି ତ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ, ମତୁଆଳ ଲେଖା ଅଛି। ତୁ ଯା ରେ ବାପା, ପିଉନୁ, ତତେ କିଏ ମନା କଲା? ମଦୁଆ ବୋଲି ଲେଖା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ପିଇବ ନାହିଁ ପଡି। ସାହିତ୍ୟିକ ଶବ୍ଦରେ ମତୁଆଳର ଅର୍ଥ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଯେ ମଦୁଆ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। କେତେକ ଜାଗାରେ ହାଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡି ମଦ ପିଇବା ନେତା ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନେତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏଠି ଅଳ୍ପ ସେଠି ଅଳ୍ପ। ସିଠିଲଟା ଆଉ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଇଠିଲଟା କୋଉଟା? କାନାନଗର ବିଭାଟା। ଯୀଶୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ପିଆଇଲେ ବୋଲେ ଆମେ ପିଇଲେ ଅସୁବିଧା କି କରୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ପିଆଇଲେ, ମଦ ପିଆଇ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ପିଇଛି, କିଛି ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ ତାର। ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସର ଗୁଡାଏ ଭେରାଇଟି ଆସେ, ଗୋଟିଏ ବିଲକୁଲ ସ୍ୱାଦ ନଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ, ସେଟା ନିଶା ହେଇଥାଏ। ଜଣେ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ଜେରୁସାଲେମ, ସେ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆଉ ମତେ କହିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ପିଅନ୍ତୁ। ଜେରୁସାଲେମରେ ଆସିছে ମାନେ ପିଇଦେବା ଟିକେ। ଦେଖିଲି ଯେ କିଛି ନାହିଁ,
आरिस्ट आयुर्वेदिक रस पर लगे से कहले आज्ञा एटा हूँ प्योर द्राक्षा रस किसी मिसी ना कि द्राक्षा रस को 30 दिन जदि सड़ाई दिज्व पचाई दिज्व ताले निशा हो जीशु पचा सड़ाटा देना ताजा ताजा मिराकल करके देले हालेलुया हालेलुया एबे हमर लोक माने आ गुटे रेफरेंस धरि कि मद पिउछंती कोठा अल्प अल्प पीबा को लेखाई जे बेसी पीले सिना असुविधा प्रथम तिमोथी 5:22 23 आ केवल जलपान न करी तुमर उदर रोग और बारंबार अस्वास्थ्य सकाशे अल्प द्राक्षा रस पान कर केवल पानी पियो नहीं बारंबार पेट खराब होची एसिडिटी होची गैस होची आ ढेकार आसुची लूज मोशन होची तिमोथी बापा खाली पानी पीना रे टिके टिके द्राक्षा रस पी मैं यहाँ रिसर्च कली अनेक विज्ञ स्कॉलर मान सहित आलोचना कली से माने कहले देखाइले ओ शब्द व्यवहार होची ग्रीक भाषा रे ओ शब्द व्यवहार होची ओनिओर शब्द होची प्योर ग्रेप जूस ता माने प्योर ग्रेप जूस पियंतु हमको भी दियंतु आमे भी पीबा किंतु फ्रिज रखी के देबे नहीं हां ठंडा थोड़े तो अल्प अल्प द्राक्षा रस पीबा पे कहगला मद पीबा को कहा जाय नहीं जदि जने मदुआ लोक ए वाक्य को सेमिति बुझिबो से जीवन रे केरे परिवर्तन हेबो नाही एनो से माने अंधकार रे भ्रमण कले कोन माने फारूसी साधुकी शास्त्री माने जिसुंगर वाक्य बुझी पारले नाही आपण थियोलॉजी पढ़ी पारंती स्टडी बाइबल रखी पारंती किंतु वाक्य बुझिबार शक्ति केवल पवित्र आत्मा दियंती आपण बहुत बाइबल पढ़ी पारंती किंतु सत्य भाव में बाइबल को बुझिबा पई केवल ईश्वर को आत्मा सहायता करंती जेहेतु जो आत्मा यह लिखिछंती से आत्मा ही ताहार भाव को जानंती एणु करी मु कोनोसी स्टडी बाइबल को पढ़े नाही काहेकि स्टडी बाइबल गुडा को गोटे गोटे स्कॉलर माने लिखिछंती तांको जहा बुझा पड़िला तांको जहा मिलिला से माने ताहा लिखिले किंतु प्रकृत रे जे बाइबल लिखिछंती तांको पाखरे बसी कि जदी आपण सिखिबे बाइबल रो केबे रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हे परिबो नाही कहा द्वारा बाइबल लिखा है अछि पवित्र आत्मा अंत भांगंतु उपवास करंतु पवित्र आत्मा को सहायता मागंतु लॉर्ड मते बुझाओ प्रभु पवित्र आत्मा आपन को वाक्य ठीक ठीक अनुवाद बुझाइले आपन बाट बना हेबे नाही एनो पितर पाठ न पढिथिले मध्य ठिया हैला एमिति प्रचार कला आत्मा को शक्ति रे 3000 लोक डुबम नेले आउ दिने प्रचार कला पितर जदी भेटिबो केबे पचारि थांती तमर से रहस्य टिके दियो किंतु से तो भेटिबे नहीं पितर को भीतर जो आत्मा अछंती से आत्मा हम भीतर अछंती हालेलुया गोटिए प्रचार रे 5000 लोक डुबन नेले प्रभु को नाम धन्य हो पवित्र आत्मा ही आपन को बाइबल रो राइट इंटरप्रिटेशन देबे प्रभु को नाम धन्यवाद हो प्रिय ईश्वर लोक माने मोर कहिबार भाव होची बपतिस्म रे जो परित्राण अछि क्रूसर चोर से परित्राण पाई नाही पापरु से परित्राण पाइला जखे पापरु परित्राण पाइला किंतु बाइबल रे 7 गोटी परित्राण मध्य रे द्वितीय परित्राण हैला जल रे बपतिस्म नेबा द्वारा परित्राण अछि आ हमको ता पाइबा को पड़िबो काहे कि सुनंदु आपण क्रूसर चोर को निजर गुरु बनाई पारिबे नाही काहे कि आह्वान करता से परि पवित्र आपण को से परि पवित्र हेबा को पड़िबो प्रथम पितर 1:15-16 अनुसार माथ्यू पुस्तक अनुसार स्वर्गस्थ पिता जेपरी सिद्ध आपण को सेपरी सिद्ध हेबा को पड़िबो माथ्यू 5:48 अनुसार आपण को यीशु ख्रीष्टंगर परी हेबा को पड़िबो एफिसियो पुस्तक तार 4 अध्याय रे तार 12-13 पद जदी पड़िबे ख्रीष्टंग पूर्णतार परिमाण अनुसार आमे माने पूर्ण वयस्क पुरुष हेउ पढ़ंतु जेपरी साधु माने सेवा कार्य निमंते सिद्धि लाभ करंती और ख्रीष्टन को शरीर निष्ठा प्राप्त होए शेषरे जेपरी आमे माने समस्ते विश्वास रे और ईश्वर को पुत्र विशेष विषय को ज्ञान रे एकता प्राप्त हो
अर्थात ख्रीष्टଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପରିଣାମ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ହେଉ ପରିମାଣାନୁସାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ହେଉ ଶେଷରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେରିତ ଭାବବାଦୀ ପ୍ରଚାରକ ବାଳକ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା 11 ପଦରେ। କାହିଁକି ଦିଆଗଲା? 12 ପଦରେ କୁହାଗଲା ଯେପରି ସାଧୁ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ଦିନକୁ ଦିନ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଶେଷରେ ପ୍ରେରିତ ଭାବବାଦୀ ବାଳକ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଚାରକ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି? ମଣ୍ଡଳୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଗ୍ରୋଥ କରିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମାରେ ବଢିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟରେ ବଢିବା ପାଇଁ, ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ କ'ଣ ପାଇବ? ଶେଷରେ ଯେପରି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନରେ ଏକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ବୁଝା ପଡି ନଥିବ, ମତେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ଯାଏ ବୁଝା ପଡିଲାନି। ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ତ ବୁଝା ପଡିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେରିତ ଭାବବାଦୀ ବାଳକ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଚାରକ ଏମାନଙ୍କର ସେବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଦରକାର ଅଛି। କାହିଁକି? तो द्वारा मंडली निष्ठा प्राप्त हेबो, तो द्वारा मंडली सिद्ध लाभ करिबो, तो द्वारा शेषरे आम्हे माने समस्त के जने इंग्लिश बाइबल काढंतु, के जने हिंदी बाइबल काढंतु, काहेकि ताहा न आपन को यह क्लियर हे पारिबो नाही। शेषरे आम्हे माने समस्त विश्वास रे ईश्वरଙ୍କ पुत्र विषय को ज्ञान रे एकता प्राप्त हेउ। काढले की बोलो यीशु मसीह की, समस्ते कहबा बोलो यीशु प्रभु की। यस, एफिसियो सुनो तो, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. ध्यान दियो, praise the Lord, hallelujah. Apostles, prophets, teachers, pastors, evangelists, ए 5 जनों को दिया जाए till we all come, जो सुंदर शब्द लिखा है लिखा है एपरी, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. अर्थ कौन? यीशुଙ୍କର जो विश्वास थिला, यीशुଙ୍କ विश्वास लेवल रे हमर विश्वास आसी कि एक हेबार अछि। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खाली ओडिया बाइबल पढ़िले अनेक जगह रे आमे ठीक शब्द पाई पारिबा नाही। मु अनेक वर्ष धरी एहा बुझी पारु नथिली, परे परे प्रभु साहाय्य कले। लेखा अछि, देन लेखा अछि unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. एक सरल भाव रे कहिबाकू गले 5 प्रकार सेवक माने मंडली रे मझी मझी रे आसी कि औषध पत्र देला परी, ट्रीटमेंट कला परी, डॉक्टर मझी मझी रे शिक्षा प्रार्थना भाववाणी प्रचार करूथिबार अछि, जो द्वारा मंडली शेष रे यीशु जेमिति पूर्ण वयस्क हेथिले मंडली सेमिति पूर्ण वयस्क हेबाकू पड़िबो। यीशु जो विषय रे पूर्ण हेथिले मंडली सेही विषय रे पूर्ण हेबाकू पड़िबो। यीशु नम्रता रे सिद्ध थिले, प्रेम रे सिद्ध थिले, पवित्रता रे सिद्ध थिले, शक्ति रे पूर्ण थिले, विश्वास रे पूर्ण थिले, आज्ञाबह थिले। मंडली सब विषय रे ख्रीष्टଙ୍କ परि पूर्ण हेबाकू पड़िबो। मोर प्रश्न, क्रूसर चर सब विषय रे पूर्ण हेथिला? जो माने ताकू गुरु बनै छथि कोन हेबो? आपण यीशु को निजर आदर्श बनांतो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मो ऑटोमेटिक अच्छी सिस्टमेटिक नहीं,
बोलो यीशु महाराज की प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का लोक माने एणु करी ईश्वर वाक्य अति रहस्यपूर्ण विषय अटे। आम समस्त को परित्राण रे वृद्धि पाइबार अच्छे। अनेक परित्राण मध्यरु बाप्तिस्म गोटे परित्राण दिए। बाप्तिस्म रे आहुरी अनेक आशीर्वाद अच्छी। कौन अच्छी कौन मु छाड़िली बाप्तिस्म रे परवर्ती आशीर्वाद होची आंभे माने आगमन को जाई परिबा। रोमियो 6 अध्याय ताहार 4, 5, 6 पद जदि आमे माने पढ़िबा तो सेठारे बाप्तिस्म रे पुरातन मनुष्य क्रूसरे हत हो जाए। ता माने संपूर्ण नूतन जीवन आसे। बाप्तिस्म द्वारा ताहांको सहित मरण रे आमे बाप्तिजित होई अछु। मरिबा लोक को कबर दिया जाए, बंचिबा लोक को नहीं। जल रे समाधि 5 पदर शेष धारे लेखा अछि। जदि आमे ताहांको मृत्युर सहभागिता रे ताहांको सहित एकीभूत होई अछु ताहाले निश्चय ताहांको पुनरुत्थानर सहभागिता रे आमे पुनरुत्थित होई ताहांको सहित एकीभूत हेबा। जदि आमे बाप्तिस्म नहीं अछु ताहाले निश्चय आमे ताहांको सहित आगमन रे जाई परिबा। भाई भौणी माने बाप्तिस्म बिना आपण आगमन रे जाई परिबे नै। एनो शैतान रो चालाकी को बुझंतु, शैतान रो चातुरी को बुझंतु। शैतान केबे भी चाहिबो नाही कि आपण बाप्तिस्म नियंतु। बाप्तिस्म रे पाप क्षमा अछि। लूक 3:3। बाप्तिस्म द्वारा आपण मंडली रो सदस्य होंती। प्रथम कोरिन्थी 12:13। बाप्तिस्म द्वारा आपण संपूर्ण भाव रे शैतान रो कबल रो मुक्त होंती। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने गोटे गीत गाइबा तापरे परवर्ती अधिवेशन आड़क आम जोरे गोटे करताली बजातु। प्रभु को धन्यवाद दिंतु।